Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Douave s'occupe du reste. On travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douave est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ERTC, depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douave. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ERTC, depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douave. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Samahando ritawe tilafiarijilie makati ndanu wayo heri na amani juu ya hanyonti wangalizi watukufu mdunga matangazo ya televizio ya Taifa omniko thamani njema maduhuli mshinzi ya lavani do madaka baoni harumu monano wendelea wa komisaria ya hepula baine madhamana wa heleda hulinu na ujumbe wa banki ya Kiislamu ya maendeleo. Mwendo wa amani wakaunjia harumu mkade wa hezi barnamaji za sherehi ya dunia ya humdaize haki za mwana endelea mfumtanu yunu hunmuroni. Zinu mwengoni mwezi madam Shinzi za himi setarifa habari ya hatu makatiano. Hamuna saba wa usiku wa dunia wa humdaize haki za mwana elikoli ya msomo Mshinzi application amshirikiano nele kungumanyo la kapo le kungumanyo hifadhi nele kungumanyo mwana tiwa mzima waandali ya mwendo wa amani ka urenge wa funvu ni wanazijana watiti na mwendo munu wandi saranzi ndo vodikoli application waswili boshiwanzani shahuhuru aziharimbaye ni mapicha ya Mustafa Abubakar. Umwendo wa amani waho wanazijana wanu wandisa ihujumba la msumo la application waswili harumashi wanza shauhuru haruma juwa la kakali wanazioni wa application wajusa mabao ikawe manzishi ngambao ya uka wahifadhiwa ni marindanai wanazioni wanu ngwajuwa ya uka gabuwandu wenji wa wanao mbwana inu ama ngwanzao madhamana waishie majia hao wao. Mimi na kwanza kwa linu ifanye matabuo ichividwa yani mdu ya feleshe yani kwa linu yani mdu ya unda exam insha Allah. Johanza mahakama kemema watidoka wandu wadoru mwana na vonga watiti na webidwani sehazi ikango na 18 ans. Shayo haki wadoru mwana na vonga watiti. Ujitole ya ili mwana ya hifadhihe inu timbwana ya mzima hatekeleza zinu Kamaria Mohamed mudiru wa hili jumba la msumo la application inu demana ikao mazama menji wajiunganya no mwendo wa huwa naziwa na mwendo unu ngarufarisiya ukaya leze haki za mwana ze haki za mwana zihakume donc rikanza jerizonese owenyi wao waonese wajue maana hao parce sido urongolo shangwanzo eni mwana yabo gujua eze haki kume ya zamlazimu yabo ngabo haki ya ukanadina haki ya wenda likoli hata ya simandikape ngaona haki wa wenda likoli. Sisi zemvu zatu do urongoa katina mvu za saya walona zemvu de serikali ne mahakama ukaondo walona mapolisi wa jozingaro wandu waondo walona prison wa jofungo wandu shaizo sisi rjo to nyasuya ritsi angamizenzi hatu rimenye ila avenir akoya avenir ngiwa mwana wanu sisi leo serikali wana jana donc narangaleri hifadho wana hasonti rezelikoli romalahoni ma parents ze violences hanamna zinji ngabo za malahoni ngabo zo likoli ngabo zo mirani mwana tiwa mzima mwana na hifadhiwa sha mwana tiwa mzima hale rikauona kama baba jirani akauhifadhi mwana wa jirani abaha ni mndu mwanzo jikae na ribajilize mentalite hizo rejeze mentalite za hale rele kama mwana tiwa mzima mwana wa hangu wa wasaya donc reo natwabia minga sifanyi wao sonti pia na residence rambikati haki rahawe jahiza le jimbo la Taifa
wanazioni wa kamari ya Mohamed wadai madai menji msumo nununu wahifadhiwa wajau no warengao wanawatiti warendazio wataha hali kadhalika imafujari wadohondana nezi hukuma zalingana nezi tendo wazifanyao. Harma habari za Rwaswili makatinda anuayo mawakala ya uchagua ze kanuni za sharia na ikaondo za elewa ni serikali mgonmwezo ndi kanuni ya sharia usio naone mali ni ambao projet de loi ni mawakala hojimlifuwa hao waziwafiki. Kandelea one taarifa habari omwanrombishi hana urewe ngepasa wabonge wadone hasawa no waloziungo kamili haruma ze daraja zonti mwengweni mwa wanruwanu watuti moziungo ngwajitapili yawe maisha ufanya hazimbali na mbali ili wajikingie maisha ya hai na usiku. Samira Abdulwahid na Ibrahim Kababo wafanya utasi habari. Papa Amada woyirewe sha kajatulala ya hafa amma yufanya zihazizadima zinu ili utsahaye maisha. Hazino mshukuru Mwenyezi Mungu bainu ndiye anihimisa aramiro ulezine mrumshe nao. Alhamdulillah mshukuru Mungu ba Mwenyezi Mungu anivae mrumshe huo mina namfukare naye japaro hima mwangoni. Alhamdulillah rundumba ndurili hundwana kaiye wa hao sio hundwana problem wa hao waufanya ulomu ade ulomu nono ngoya mshukuru. Oi yoli mazindu zinji na yenge na mahakumi na shenda ranzialo jardinier haruma lidaula mahakama linu. Hazinti andi sanzo wakati procureur jano wakati ya hezi azali ya mwandu ya voti wa ila na bahayinu donalise hazinu bana. Na holi hondaye zinu tidizu ya kujua bahi amma gena utanla muwasaya. Abanti de hazi hangu bahi. Ane hazangu mintala mwikawa nge tidabwandu andharau arudhi yo justice mtijufanya swana abantu ikawe ni mrajonjia abantu hatamanga keja joshile Paris akoba hanu nliyo bana inge wanondwa ni hensi za salaire wanlibawo yo bayishemba bititi bayo banu nliyo bambo ajoka parking ya magarunji abantu yazunguse bakegazo na mafuleri banu mrenji y'abantu mrungushina na shakula shijoka magari yao pia jodonjola kuruni huni erosharu na parenyi ndo ajina wake mafuleri eswana jo kaleda holinu bahi kwa jajo. Usherehi usikumu wa hezirewe haruma ya dunia isho shwa bahashivu usoni mwao hauka ngeju waruhusu wadore ngafumvu nena ujikurubisha ni maendele usoni ya hensi risari kopea ukaya iladhimu hainima risherehile 3 Desemba imania rendwanga lari hunu ikana haiba rijibiwa asisi wenye rijibiwa eheli ya rengwa na eheli ya fanyishi hando alhamdulillah ijuanze daula wabuwe mazu warishangirie bamjokeka warishangiria warijoshindarike na haiba rahano wanono. Papa Amada woi mbaba wa wanamfukari na holi hondaye ngio muhimu hojitashie maisha haushinda mndu ya lelo wana wandu hamada wanu ngepasao waungwa mhono ili ushinda waendele usoni. Hamuna saba usiku wa dunia wahizirewe ya klubu handi Omnisport Tanzania barnamaji za sport mbali na mbali ranzi na mfumdaru mfano wa mashindano ya bull ne mada ya taulwa umahaunu douvama ezirewe zikena hakisawa na watimu ezimungo na rishilie Abu Sumudi dhamana wa hele kungumanyo shwa. Zia mavunala wahindi seko wanashama wataha harumwezi hazizinu harumwe sherehinu wataha ndongo tsano endongo ya mwandu wataha kariwone umwensho huwa nadamu zirewe unu utike warengwa hamandu wanduaji wataha upande wa he enamna emwanadamu irewe yarengwao kayabuliwe ze nafasi yani kiwe egalite hamande etemu heli yaonesa ka do mjije ngoho wanada autonomize wanadamu zirewe wanu riwanike zifursa za ushinda waji
harmwe temu hiyo ritsaha watsaha karione harmweze centre za heze lapitaliza hato masiwani parce que sherehe hilo lelo ngazija merdon ba kati sherehe wa hunu sherehe hilo ananzua ni na mwali harmweze lapitali uke centre d'accueil ya urenga ndwani na orientation wa tsirengwa sawa na wandu ndwaje abo karambeze lapitali neze biro zindwaje baada hapo watsaha kari harmweze ze idara ufanywe namna wakati wanzo wa hee udokeze rampu za ushinda warwarie wa hee waswa watsaha harmweze bursu ziko utolo harmweze bursu majana mangavi ziko utolo uke bursu ekambile kandaru henda kume zihansiwa wana parce que harmweze baki ngarundi hao kangabona waishiwe na felisha irewe wahundweze baki me watsaha harmweze ze formulaire za uramplise harmwe universite mdo ajue kai formulaire ni wenge na handicap hukatina shehere saraka upanya reorganize petanque au lieu que renge ngoma za kitamaduni ma kartu jo tamaduni wo tsanga hindi anu wo watsahana no ngeli kauja ngoma za kitamaduni me uka tournoi ya petanque ipeli haipeli wa utona mhono akadunga na utona mhono utona mdu akadunga na utona mdu ele bubu akadunga na ele bubu owade wambwao hepatitis B unu mwingoni mwezi mbwade ziko huja sababu domhondrano wa mrume na mrumshe zaidi ya wandu milioni 105 harmwe dunia ngwa hondra nao na madhara sababu ndo wade unu na ulawana na tabibu Abdurazak hepatitis B yo uzihiriha na honesa waja uyauka ngabo sinzanu mahsusu za uzihira owade unu narmushili hepatitis B inu wade ikao yukiri mroho parisa armuhondano wa mrume na mrumishe ifanya ukaya ele bungu la hepatitis B ikalinja uzungoni lujua ujwa le delikansi harma yenye lido nyenye hambabi lijoja litia problemu ya complication niveau ya hefwa ya ngwa usirozi au kanseri ya hefwa. Donc en général hepatitis B inu kaijaha na alama paka mraja fanya analizi inge mrajulu wakange na hepatitis B showandu wa shashi wakuka na alama imatu yaho ni zingo zao zuka jaune wakomori uhamba wakamrunge na fievre jaune ilati fievre jaune shaila yokiri hepatitis B au hepatitis A au hepatitis C honjia kaitoka mruha tsanganiha na mwanamme hau mwanamshe ikao ngena owade ujua usumpiza yokiri tena unjia sababu de damu liloka utulwa damu ya tutundwa hau kaya urumilwa zombo za lapitali hau za salon de coiffure za tutundwa za tupihwa zito sterili ekemdu ya tende ya urumilwa zombo zila hakano wade bahuja urumiliwa yokiri yusumpia onrikao wa tiawe wa remaule bange sababu dize serengi harmwe partage ya heze serengila tena yokiri mrwazi ngaro donc amuta swali ino unjia sababu de dam endonge yararu yokiri mrumshaudo hamili hasupize mwanahi wakati alombani shahususwani wakati ule mwanazalwa wa sababu kaya ngubiro bantu walodamu na magarizi hau hajusupize mwana ka ngumwa msu iyo nizinzia ndaru ndo bahati njema contrairement ya VIH au hepatitis C nezirojina hepatitis B ngabo machancho ifanyao kaya ikarifanya machancho elia lazimu ngari hifadhi hao kartuzingarwa no wadi wa hepatitis B ni machancho yalo ngahonu komori rangu 2003 yofanyi wao wana donc owana wazalwa rangu 2003 taba hawachanchwa ya hifadhiwa na hepatitis B shasira zalwa avant 2003 ikagarja chancha ya mukarja hifadhi sha hajuhudi ya serikali hajuhudi ya wizara ya nono hajuhudi ya hele jumba la okofarma la nomba punaki hale wende bio washindi wa Parisa vaccine machancho ikaonga urahisi ifanyao kaya lelo ikamra fanya machancho yao ehli ya lazimu mrungu uhifadhiyo donc doto profite ni onese kaya si halevan garjom parani ma journaliste li jenim hashirisheni ya huswe vaccine hiyo dogone sarangwa ba kaya e vaccine sai parihana na yondo rahisi zaidi donc hunu punaki hauko farma baha kwa joy uhuza eni mrurai ya ikao ngwanzo ya jea hule vaccine ujujwa ya hule ili ya hifadhi sha hususoni hususwani dawanu Amerika wafanya hazo la pitali basi wanu ambao inu population à risque
Mvawasa yawa he taarifa habari monano wakaudhukuru emaduhuli mshinzi ya lavani nile juzo la hayo bonze wendelea mfumtano yenu iho komisaria ya hepula. Mkonti unu ukawrenge wa funvu ni ujumbe wa he banki ya Kiislamu ya maendeleo ikaunga ziara za hazi bansi juu ele swala linu. Na renshe mapicha ya Mustafa Abubakar, Samira Abdulwahid, Haruma Mele Zaid. Komisaria jimla ya hepula wanondo walo na jukumu ya upanga ya maendeleo ni ankiba ya heyensi. Ledima la helavani ni le juzo la hayo wonze zinu mengoni mwa eza wahansi dawe na ujumbe wa he banki ya Kiislamu haruma ya maendeleo usoni. Zinu hamujibu ya msaada wa he banki inu wakahuja wasaidie umbasauho wa he ledima la helavani. La moelle le juzo la helavani abongari njia wa haruma indushamlo chaîne de valeur. Chaîne de valeur yondo kaya ola ulimo ya shindia parise utajiri wa mlazimu ya jua ulima haku ya jua uzidisha ya jitadi ya ulima ili tena riwane na ula usikini buko ngohusu wanadamu wao walimao awenye uo ujuzi wa maarifa ulona bandu yansi raharatu parisa ranzao riparise ya ukaya onrua lime shawanrua wa pange yani wa tartibishe ladima lishindeli hunde juzo bonze holiho ndezoma na jimla wahe komisaria wahe pula za tartibu ngizo zinji ho usoni renda oiho usoni vanu marjoka na hindu shamblo central d'achat ya ukaya walimao ze cooperative zilimao elavani wajua hunda shabaha shahui rengeza iliwa jua hunda wanroi hule eheli ya lazimu wahunde mapesa bokondo ya jufai wa hazi zao shaya wafai binafsi ya disena ya faidishe enti horendao hiyo tena ngarta hao rifanya shamlo industry ya ze produits de rente za hatu mongonimio de lavani kartu ta rezier do huza wonze bai changara nzori hunde namna ya kayari transforme yo mongonimwe msandari ta haona ne bid wasaidier hunde shamlo industrialisation ya ze produits de rente rekande lavani rekade karamfu reka de langilangi reka ntipia harma ujumbe wa hebeide ngabo wajau mawakala wa heyensi ya Uganda ikao ngusoni haku harmu mbasauho wa hemandini ya helavani karamfu na hamadiso shawajau no ujumbe wa he Afrique du Sud inu namna ya ubadiliana fikra ili haina mundu ya hunde maarifa ya he mwananya harma ledima la helavani. Said Ali Saidatman, raisi wa ile kungumanyo la mpira wa mdu hapara watangazaji habari ya mfumna inu harmomonano. Usonmo wakao bama esport harmo yensi abenua ezusiana ono mjarada wa he kocha Yesa Lakant Amir Abdu. Na ye haonesa ukaya hasababu ndize juhudi neze natija njema zwanesi wao no watezaji wa ekipi ya Taifa. Umuda wahazi wa Amir Abdu harmo ekipi ya Taifa wenjeziwa hata umwezi wa Mars mwazuizi lina kume na shenda na mwishili. Contrat kawisa le 30 novembre chaque blia yabo mana fikiria esuhe nezanzma za tusonti reserkali ras federation hususani zone samba no conférence de presse au kana indicateur za onesa progression hatu donc kaja kanzari yani amjamba msalo shizunguri kase dynamique yani dynamique kao ilazimu iridalie hata mwa dernier match amso hatu na Cameroon hata mjumabo rende harma kane kamwa benze karwa shindi yabo yodeze anzma rakanizo sha emanando shaka contrat saluka Amir Abdu na yo haki yahe yo droit yahe afanya proposition za numeni wakati wasuli banu arme machi la rakawrada sina Malawi shabanu simava mana iyo ndenzi aradunga mananga sabne majisi yao hata mima njuma byani kamye miwame njani da ministre Chatskanti banu no bureau tifana note de présentation au conseil tivesha au ministère de jeunesse et sport ili wajewa yele o serkalini ono tswani kata hizo propositions za contrat ili one wazima mana inu suala yo haki liafilishe emaranya wonti
marania wa Komori rwalo ndani rwalo vonze li hafilshe serikali nanasi mavoma na football ya Komori shay muhimu hindi na joka ufanishiha zifanishihe hafaida ya football ya Komori. Umoja wa mazama ya mpira wa Moronisa wa Nejabal Basket urenge ndege mfumne inu hawendelea iho Seychelles. Watezaji wanduwashe wa ekipu ya Capital Moroni kwa jorenga funvu wajawo harumwe mashindano ya basket ya Bavian wadzimanize ekipu wananya za hele bavu hautende wane entraîneur wa hao Yakubu Ngwajida iyo ujobalia ushinzi haujifanye beramu ya Komori. Habari za ulimwengu harumwe zisiwa za Nouvelle-Calédonie wahabili wa kafa la tsunami zinu baada mrinditiwa 50 wahe ardhi ezilera za mwisozinu. Hilalidin Benshek harumwa maile zaidi. Wamdiho wahe ardhi harumwe zisiwa za Nouvelle-Calédonie isababisha wafanishiha ajali nziro homoni mwahe bahari ikawo kilometru 10 baina ya bojuu husia huzimu mwahe bahari deza sababisha leo walo uhara wauka humkinishiha wafanishihe tsunami harumwa izisiwa zinu na zinu zonti zijiri hosuheili majua lohea waho mkabala wanumea yasababisha nga waheyao maluja madziro yalona ule wa mentera mbili hata mentera 4 zinu deza sababisha ya serikali ya hensinu walona ushangavu wahabili ukange pasao ya marania wake haujua hauka humkinishia baharihe wujuu ni poro tsunami almuradi vandizambao zemba wazahifadhi zonti zihisa zirenge zianzima za ladhimu ye marania wahisa wajuliziwa omkabala ya pasa watalie yekaitokai tsunami inu yendo jiri ngabo ushangavu mwinji hauka ye bahari ngio na maluja madziro na hunu ye ardhi wajau yidihi midiho minji mititi ikawonde isababishao wafanyishi hao udziro humoni mwahe bahari. Wenji waho wakazi wa East Africa ndo adunga wazi bahari hautawa njia harumali bara la Ulaya. Meli za hemba waza usaidia wakazi wajitekeleza ili utawa wavukishe owanduwanu. Maelezo zaidi ya mara ya saya wadzima na Hilalidin Benshek. Wanu ndo wakazi wa hele bara la Afrika wanzu wanjie harma zensi za Ulaya ngwadungao zezodia kizinu haufanya misafara harme maghribi ya he Afrika hujilia harma zensi za Ulaya haubira harme baharini paro Mediterane harma wandwanu ngabwana watiti ngabwandu maduhazi makhusus de mashababi ndwalu haunji almuradi harma ze tambu wazihundrao ngabo baadhi za markabu zangu hao harma ze bahari za Ulaya ili huja huwa hui na hutoa zinuziparo sauvetage ili zishinde zisaidie wanduika ngwadungao zezodia kizinu ezodia kinu ibali ya kiasi ya wandu na kume hautaha wanjie harma ensi ya Espanya amma umwasuli wahe markabu inu watolwa zana ikao ngazi wahubiriu na baadhi ya hao baada wahe ya harma markabu wabeo harma lapitali za hele bara la Ulaya ili huenda wangali waisuiha hao inamna iliu le suala linu ngali huzunishao wakazi wahe zensi za Afrika na uparahara kababuhe mashauri mwafaka ili wanduwa tawe umdungo zezo dia kizinu ili unji ya harmazensi za Ulaya hautaha maisha hauka wakati owenji ngwa wasuliu owenji ngwa fiao mubaharini zinu zishanshiwa kungumanyo kuu lauda hizi haki za kibinadamu vanurizambao ye madhamana wahe zembawa za uhi ema kungumanyo ya kibinadamu kwa tu sasa jitihadi ya ufanya ili huhui wakazi wahe le bara la Afrika wanzuwa njie harmali bara la Ulaya. Kabla ya kuanza kifo taarifa habari ndo rejero nesea ukaya lejio la mfumtano wenu ema wakala wachagua ze kanuni 4 za sharia za ile hwane serikali mwengoni mwizo de kanuni ya sharia ya hemali inu ya mbwao lwa de finance nema wakala hujimlifu wao wazichagua. Kabanu ndo kaza ukifo taarifa habari ya makatiano mbangar mweshele zao ni baadhi za zemada za kaza himisa omniko thamani njema imaduli mshinzi ya lavani do mada kabaoni harmo monano wendele ya hukumisaria ya hepula baine madhamana wa ile daulinu na ujumbe wa banki ya Kiislamu ya maendeleo mwendo wa amani wakaunjia harmo mkade waeze barnamaji za sherehe ya dunia ya homdai za haki za mwana waendelea Moroni ilitasi la mfuntaninu wajao zarbake makatiano nubushirani mkamilishe barnamaji njema za khairi batimane ORTC marhaba menji.
votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douaf est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Douaf s'en occupe du reste. On ne travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook.